سورة الغاشية مكية. سورة الغاشية مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك هل أتاك حديث حديث الغاشية؟ الغاشية؟ ये आखिर में गोलता है, और मैंने आपको बताया जी था कि गोलता पर जब वक्फ करते हैं तो उसको जी हा पढ़ते हैं। ठीक है जी। जी। वुजूह वजूह यौमइज़िन यौमइज़ खाशिआ खाशिया आमिलतुन आमिलत नासिबह नासिबा तस्ला तस्ला नारन हामिया नारन हामिया तुस्का मिन आइनिन तुस्का मिन आइनिन आनिया आनिया लैस लहुम लैस लहुम तआमुन طعام इल्ला मिन ज़रीअ। إلا من ضريع। जी, यहाँ नून पर इख्फा करें, जुबान कहीं न लगाएं। मिन जी ज़रीअ। من ضريع ला युस्मिनु لا يسمن वला युगनी ولا يغني मिन जू। من جوع। वजूहुन यौमइज़िन नाइमा وجوه يومئذ ناعمة लिसअयिहा राज़िया لسعيها راضية राज़िया راضية फी जन्नतिन आलिया في جنة نعلية जन्नतिन جنة आलिया عالية لا تسمع فيها لا تسمع فيها لاغية 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 فيها فيها عين جارية عين جارية नून पर इख्फा करें। आइनो जारिया عين جارية फीहा सुरुरुम मरफूआ فيها سرر مرفوعة
مرفوعة مرفوعة وأكواب موضوعة وأكواب مرفوعة